हेलो किड्स, स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। आइए किड्स, आज हम सीखेंगे 2D शेप्स। आइए किड्स, अब हम जानते हैं कलर्स नेम। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर। आइए बच्चों, लिखना स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। पेंटागन, पेंटागन, हार्ट, हार्ट, right triangle, square, square, cross, cross, cube, cube, triangle, triangle, circle, circle, hexagon, hexagon, blue color, pentagon, blue color, pentagon, brown color, heart, brown color, heart, violet color, right triangle, violet color, right triangle, light brown color, square, light brown color, square, yellow color, cross, yellow color, cross, black color, cube, black color, cube, light brown color, triangle, light brown color, triangle, violet color, circle, violet color, circle, yellow color, hexagon, yellow color, hexagon, blue color, pentagon, brown color, heart, violet color, right triangle, square, light brown color, yellow color, cross, black color, cube, light brown color, triangle, violet color, circle, येलो कलर हेक्सागन। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हितिका स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।